नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो आजिर ई भिडियो आमर कालिया योजना जो हिताधिकारी माने रही सरकार तरफ बहुत सारा सहायतार राशि रही जहाँकि आपण मानक ए विषय जना नहीं जदि आपण माने कालिया योजनार हिताधिकारी अटंती ताहले आपण मानक जहाँकि 2 लाख टंकार बीमा प्रदान करने सहित राज्य सरकार तरफ असमर्थित जहाँकि कृषक मानक पई 10,000 टंकार सहायता राशि प्रदान करा जाउची। तो यही सहायता राशि जहाँकि आपण माने पूर्वरु केबे यूट्यूब किंबा कोनोसी सोशल मीडिया रे जानि नथिबे तेणु प्रथम थर पई आपण मानक पई एई गुरुत्वपूर्ण अपडेट जहाँकि मु नै आसीची। आशा करिबी एई भिडियोटी आपण मानक बहुत सारा भल लागिबो एवं आपण माने किछि गुरुत्वपूर्ण अपडेट पाई परिबे। तेणु आपण मानक अनुरोध रहिबो भिडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत निहाती देखिबे एवं जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती भिडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी आगु को हम चैनल माध्यम रे बहुत सारा नुआ नुआ अपडेट पाई परिबे। तो आपण माने जानंती जाकी कालिया योजना तो ई कालिया योजना हम राज्य सरकार तरफ 2019 मसीहा ठारू आरंभ करा जायछि जोंथिरे सर्वप्रथमे 5,000 टंकार सहायता राशि सरकार तरफ प्रदान करा जायतिला एवं एही टंका उभय क्षुद्र नाममात्र चाषी एवं जाकी भूमिहीन परिवार को प्रदान करा जायतिला किंतु परवर्ती समय वर्तमान जाकी कालिया योजना रे हिताधिकारी माननकु 2,000 टंका सहायता राशि प्रदान करा जाउछि। तो ई कालिया योजनार परवर्ती जाकी किस्ती आपण मानकु मध्य खूब जल्दी राज्य सरकार तरफ प्रदान करा जिवाकु जाउछि। ता पूर्वरु जाकी जदि आपण माने कालिया योजनार परवर्ती किस्ती पाइबा पई चाहुचंती ताले देखंतु एठारे ऑफिशियल वेबसाइट रे जो मेंशन करा जाउछि परवर्ती कालिया सहायता राशि आधार नंबर सह संयोग थिबा बैंक अकाउंट रे प्रदान करा जिवो। तेणु आपण माने निज निजर आधार कार्ड को बैंक अकाउंट सहित संयोग करंतु। तो से विषय आमे परे कथा हबा जाकी आजिर मूल टॉपिक टी रहिछि केमिति आपण माने एही योजना रे जाकी जो सहायता राशि रहिछि केमिति पाइबे। तो देखंतु आपण माने बहुत थर कालिया योजना रो जाकी ऑफिशियल वेबसाइट खुली थिबे किंतु सेथिरे आपण मानको गुटे मेंशन करा जायछि एटारे देखि पारुथुबे जो असमर्थ चाषी को सहायता वृद्धावस्था अक्षमता रोग तथा अन्यान्य कारणरू चाष पाई असमर्थ 10 लाख जाकी चाषी को 10,000 टंका प्रदान करा जिवो। तो जोउठा कि आपण माने केबे भी ए विषय ध्यान देई नथिबे किंतु आपण मानकु राज्य सरकार तरफ एही सब सुविधा मिली पारुछि। या छडा देखंतु जो माने भूमिहीन रहिचंती तो भूमिहीन मानकु जाकी जीवन बीमा सहायता अर्थात 57 लाख चाषी एवं भूमिहीन परिवार को 2 लाख टंकार जीवन बीमा और 2 लाख टंका पर्यंत दुर्घटनार सहायता। तो ई कालिया योजना देखंतु आपण जदि तळको टिके स्क्रॉल करिवे एठाने आपण मानकर देखंतु लेखा आइछि कृषक एवं भूमिहीन मानकु जीवन बीमा सुविधा। तो यही ऑप्शन ले क्लिक कला परे देखंतु एठारे चाषी और भूमिहीन चाषी को मृत्यु बा अक्षमता परे तांको परिवारर सदस्य माने सम्मुखीन होइतिबा आर्थिक दुरवस्था तथा अनिश्चितता को ह्रास करने उद्देश्य रे जीवन बीमा सहायता प्रदान करा जाउछि। तो ये जीवन बीमा आपण मानकु केमिति मिलिबो ना देखंतु 18 रु 50 वर्ष मध्य रे समस्त संचय जमा खाताधारी वार्षिक 2 लाख टंकार जीवन बीमा सुविधा करा जायछि। एथिपाई धार्य वार्षिक प्रीमियम देयरु चाषी को अंश बाबद को 165 टंका जहाँकि राज्य सरकार बहन करिवे एवं जहाँकि यह छड़ा जहाँकि 18 रु 50 वर्ष मध्य 2 लाख टंकार व्यक्तिगत दुर्घटना जनित बीमार मध्य व्यवस्था रही जो राज्य सरकार 12 टंका प्रीमियम मध्यरु चाषी बाबद जहाँकि 6 टंका राज्य सरकार बहन करिवे। तो देखंतु जहाँकि आमर केंद्र सरकार तरफ जो रही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सेटा सरकार तरफ जो घोषणा करा जायछि कृषक एवं भूमिहीन श्रमिक मानकर जहाँकि प्रीमियम टी सरकार ताहाकु ग्रहण करिवे। तो जदि आपण माने कालिया योजनार हिताधिकारी अटंती बा आपणको घरे जदि कालिया योजनार कोनोसी हिताधिकारींकर मृत्यु हुए ताले राज्य सरकार
ताई मृत्यु बाबदକୁ 2 लाख टंका प्रदान करिवे। ଏହା ଯାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ତା ସହିତ କାଳିଆ ଆଇଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଯାହାକି ଆଇଡି ଥିବ। ସେଇ ଆଇଡି ଆପଣ କେମିତି ପାରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଅପସନକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲକ ତାପରେ ଜିପି ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ଭିଉ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭିଉ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ ଶୋ କରିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ମଲ୍ ଏବଂ ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଫାର୍ମର। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଡାଉନଲୋଡ ହେଇଯିବ। ଡାଉନଲୋଡ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଶୋ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ବାପାଙ୍କର ନାମ ଡିଟେଲ୍ସ ଶୋ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି କାଳିଆ ଆଇଡି। ତ ଯେଉଁ ଆଇଡି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତ ଏଇ କାଳିଆ ଆଇଡିକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବେ ବା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ ବା ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବେ ଏଇ କାଳିଆ ଆଇଡି, ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଯାହାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ କୃଷି ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକି ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଅପଡେଟଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଗକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ପାଖରେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।